हेलो दोस्तों, और आज के इस तज्ज़िये में आप सबका खुशामदीद। आज हम एक ऐसे मौजू पर बात करने वाले हैं जो शायद हम सबके दिलों के बहुत करीब है, लेकिन हम अक्सर इस पर गहराई से सोचते नहीं। देखें, हर साल लाखों लोग एक बेहतर मुस्तकबिल की तलाश में अपना घर, अपना मुल्क छोड़ देते हैं, लेकिन उनकी उस कामयाबी की चमक दमक के पीछे, उनके बैंक अकाउंट्स के पीछे जो कुर्बानियां छुपी होती हैं, वो शायद ही कोई देख पाता है। आज का ये हमारा जज्बाती और फैक्ट्स पर मबनी तज्जिया दूसरे ममालिक में रहने वाले मेहनतकशों की उस छुपी हुई हकीकत को सामने लाएगा, और हमारा मकसद सिर्फ एक है कि हम हर उस शख्स की जद्दोजहद को समझें और उसका एहतराम करें जो अपने प्यारों से मीलों दूर बैठा है। तो यहाँ सबसे पहला और सबसे अहम सवाल जो हमारे जहन में आता है वो ये है कि आखिर इस बेहतर मुस्तकबिल की असल कीमत क्या है। मतलब जब हम परदेश में काम करने वाले लोगों की तरफ से आने वाले पैसे और उनका नया लाइफस्टाइल देखते हैं तो लगता है सब कुछ परफेक्ट है, लेकिन उस सक्सेस स्टोरी के पीछे असल में क्या छुपा होता है? जैसा कि आप आगे देखेंगे, इस सवाल का जवाब उतना सीधा नहीं है जितना हमें लगता है। अब जरा इस नंबर पर गौर करें। $300 बिलियन। यूएन यानी अक़वाम मुत्तहिदा के 2006 के अंदाजे के मुताबिक ये वो कसीर रकम है जो दुनिया भर के तारीके वतन मेहनतकशों ने अपने घरवालों को भेजी। 300 बिलियन। लेकिन पता है क्या, ये माली इदाद-ओ-शुमार इस हिजरत के आइसबर्ग का सिर्फ वो छोटा सा हिस्सा है जो पानी के ऊपर चमकता हुआ नजर आता है। ये एक वाज़े माली सतह जरूर है, लेकिन पानी के नीचे का मंजर तो बिल्कुल ही मुख्तलिफ है। चलिए वहां चलते हैं। चलिए अब उस हकीकत की बात करते हैं जिसे 3D नौकरियां कहा जाता है, यानी डर्टी, डिफिकल्ट और डेंजरस, गंदे, मुश्किल और खतरनाक काम। जब कोई अपना घर छोड़कर नए मुल्क जाता है तो अक्सर उसे ऐसे काम करने पड़ते हैं जो वहाँ के मुकामी लोग नहीं करना चाहते। इनमें जिस्मानी नुकसान का खतरा इंतहाई ज़्यादा होता है। तरीके वतन वर्कर्स की एक बहुत बड़ी तादाद कंस्ट्रक्शन या ज़राअत जैसे शोबों में काम करती है, और आप जानते हैं कि ये शोबे जानी नुकसानात और शदीद चोटों की वजह से कितने बदनाम हैं। फिर भी मुसलसल खतरे के बावजूद ये लोग रोज़ सुबह उठते हैं और अपने ख़ानदान की बेहतरी के लिए ये भारी बोझ उठाते हैं। और सिलसिला सिर्फ यहाँ तक नहीं रुकता। दस्ती कामों और घरेलू मुलाजिमातों की तरफ देखें तो हालात और भी संगीन नजर आते हैं। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन बताती है कि बहुत से बेईमान मालिकान इन गैर मुल्की वर्कर्स को बस एक सस्ती लेबर के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। इन मजबूर लोगों से लंबे औकात कार में काम लिया जाता है, हालात बेहद ख़राब होते हैं, और सबसे बुरी बात, इन्हें किसी भी किस्म का सोशल प्रोटेक्शन या समाजी तहफ़्फ़ुज़ फराहम नहीं होता। इन मसाइल में एक और इजाफा ज़बान ना समझने की रुकावटें हैं। सोचें, आप एक ऐसी जगह हैं जहां आप अपनी तकलीफ किसी को बता भी नहीं सकते, ऊपर से कच्चे या आर्जी कैंप्स में रहना। इन सब चीज़ों की वजह से मुनासिब खुराक और सफाई जैसी बेसिक नीड्स पूरी नहीं होती, जिससे आम सेहत गिरने लगती है। नतीजा, मुख्तलिफ पेशावराना बीमारियां। ये सिर्फ कोई आम सी जॉब नहीं है, ये जिंदा रहने की एक रोज़ाना जंग बन जाती है। अब हम आते हैं इस कहानी के सबसे जज्बाती और दिल चीर देने वाले पहलू की तरफ, फासले से ममता, खास तौर पर फिलिपीना और दीगर अकेली माओं के तजुर्बात। जरा इसे एक जुमले पर तवज्जो दें, मेरी रूह दो जगहों के दरमियान बन चुकी है। ये कोई किताबी बात नहीं है, ये बिल्कुल वाज़े अल्फाज हैं जो उस शदीद शनाख्ती टूट फूट, उस आइडेंटिटी फ्रैक्चर को जाहिर करते हैं जिसका ये ख़वातीन रोज़ाना शिकार होती हैं। वो एक ही वक्त में एक दूर बैठी कमाने वाली वर्कर भी हैं और एक ऐसी माँ भी जो दुख के मारे अपने बच्चों के पास मौजूद नहीं। ये एक ऐसी कशमकश है जो सच में इनकी रूह को छलनी कर देती है। इस पूरे तसव्वुर को हम ना नज़र आने वाला बोझ कह सकते हैं। ये एक लंबा, कभी ना ख़त्म होने वाला एहसास जुर्म है। देखें, एक माँ की फितरी ख्वाहिश होती है कि वो अपने बच्चों को सामने बड़ा होता देखे, उन्हें संभाले, लेकिन माशी मजबूरियाँ उसे समंदर पार काम करने पर मजबूर कर देती हैं। ये ज़हनी और जज्बाती कशमकश, ये इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट एक ऐसी भारी चीज़ है जिसे लफ्ज़ों में बयान करना मुश्किल है। ये देखें, इसे कहते हैं ग्लोबल केयर चेन का सबसे बड़ा इल्मिया। एक तरफ वो अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए खुद को फना कर रही हैं। ये माया अपनी सारी जवानी और ज़िंदगी दूसरे ममालिक में नए ख़ानदानों के बच्चों की देखभाल में गुजार देती हैं, जबकि अपने ही बच्चों का बचपन इनके हाथों से निकल जाता है। माशी फ़वाइद ज़रूर मिलते हैं, लेकिन इसकी जज्बाती कीमत बहुत भारी होती है। और पता है सबसे नाइंसाफ़ी की बात क्या है? मुआशरे का रवैया, सोसाइटी का जजमेंट देखें। अगर ये माएँ अपने बच्चों की बका के लिए, उनकी पढ़ाई के लिए बाहर चली जाएं तो लोग कहते हैं कि लो जी, इसने तो अपने बच्चों को ही छोड़ दिया। और अगर वो वहीं रुक जाएं तो उन पर तनकीद होती है कि वो बच्चों को मुनासिब ज़िंदगी नहीं दे रही। ये एक ऐसी बंद गली है जहां आप जो मर्जी कर लें, लोग तनकीद ज़रूर करेंगे।
اب ہم اس کہانی کا رخ تھوڑا سا ان کی طرف موڑتے ہیں جو پیچھے رہ جاتے ہیں، یعنی ان کے خاندان۔ ان سب کا ان پر کیا اثر پڑتا ہے؟ 114 ممالک کا گیلپ ورلڈ پول ڈیٹا ہمیں اس بارے میں کیا بتاتا ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ اس ڈیٹا کو ذرا دھیان سے پڑھیں۔ ایک بہت عجیب سا لیکن سچا تضاد آپ کو یہاں نظر آئے گا۔ ہاں، یہ بالکل سچ ہے کہ جب خاندان کا کوئی فرد باہر ہوتا ہے اور پیسے بھیجتا ہے تو مجموعی طور پر زندگی گزارنے کا معیار بہتر ہو جاتا ہے اور ڈیلی لائف میں خوشی کا گراف اوپر جاتا ہے۔ لیکن، اور یہ بہت بڑا لیکن ہے، بالکل اسی وقت روزمرہ کا ذہنی دباؤ اور ڈپریشن کی شرح میں بھی اتنا ہی اضافہ ہوتا ہے۔ یہ ڈیٹا ثابت کرتا ہے کہ صرف مالی سکون ملنے سے ذہنی سکون نہیں مل جاتا۔ تو اس سب کا نچوڑ کیا نکلتا ہے؟ بھیجے گئے پیسے یا ریمیٹنسز آپ کو گھر، گاڑی، کپڑے تو دلا سکتے ہیں، لیکن وہ ایک ٹوٹے ہوئے خاندان کے نفسیاتی صدمے کو ٹھیک نہیں کر سکتے۔ آپ آسائشیں خرید سکتے ہیں، پر اپنے ماں باپ یا بچوں سے دوری کا جو خلا ہے وہ کسی بینک اکاؤنٹ کی سٹیٹمنٹ سے نہیں بھرا جا سکتا۔ نمبرز اور ڈیٹا اپنی جگہ، اب اس حقیقت کو اس تجربے سے محسوس کریں۔ یہ کوٹ پڑھیں: 11 مرتبہ روزے، 11 مرتبہ عید، ہمیشہ پردیس میں۔ کون یہ تکبیران سن کر اپنے آنسو روک سکتا ہے؟ یہ سن کر واقعی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ رمضان کا مہینہ اور پھر عید کے دن اکیلے اپنے روم میں گزارنا، تکبیران سن کر اکیلے رونا، یہ ہوم سکنس کی ایک ایسی واضح تصویر ہے جو سیدھا دل میں اتر جاتی ہے۔ ہم اکثر سمجھتے ہیں کہ ہوم سکنس تو بس ایک فیلنگ ہے، کچھ دن اداس ہوں گے پھر ٹھیک ہو جائیں گے۔ نہیں، ویب ایم ڈی کا یہ میڈیکل ڈیٹا دیکھیں۔ ہوم سکنس ایک شدید جسمانی اور ذہنی کنڈیشن کا نام ہے۔ مسلسل اداسی، راتوں کی نیند کا اڑ جانا، کام پہ فوکس نہ کر پانا، یہاں تک کہ لا علاج سر درد اور معدے کی بیماریاں، یہ سب اشارہ کرتی ہیں کہ اگر اس احساس کو سنبھالا نہ جائے تو یہ بہت تیزی سے کلینکل ڈپریشن میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ تو اس اکیلے پن، اس بیماری اور اس سختی کے بعد سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ لوگ آخر زندہ کیسے رہتے ہیں، اور بطور عالمی برادری ہمارا ان کے بارے میں کیا فرض بنتا ہے؟ اکیلے پن اور تکلیف سے نمٹنے کے لیے یہ محنت کش اپنی اندرونی طاقت اور اپنے ساتھیوں کی یکجہتی کا سہارا لیتے ہیں۔ یہ اپنے چھوٹے چھوٹے گروپس بناتے ہیں، اپنی ٹریڈیشنز کو زندہ رکھتے ہیں۔ مل کر ویکینڈز پر افطار کرنا یا روایتی کھانے جیسے ببور کینڈیل پکانا، یہ ان کی سروائیول کٹ کا حصہ ہیں۔ یہ چھوٹے چھوٹے لمحات ہی انہیں اس اجنبیت کے میدان میں جوڑے رکھتے ہیں اور انہیں احساس دلاتے ہیں کہ وہ اس عجیب دنیا میں اکیلے نہیں ہیں۔ لیکن دیکھیں، صرف تھوڑی سی پرسنل طاقت اور سوشل گیدرنگز کافی نہیں ہے، انہیں اسٹرکچر کی ضرورت ہے۔ ILO یعنی انٹرنیشنل لیبر آرگنائزیشن کہتی ہے کہ ان ورکرز کے لیے ایک رائٹس بیسڈ یعنی حقوق پر مبنی طریقہ اپنانا بہت ضروری ہے۔ ان لوگوں کی اکانومک اور سوشل کنٹریبیوشن کو تسلیم کیا جانا چاہیے۔ زینوفوبیا اور امتیازی سلوک کا خاتمہ ہونا چاہیے۔ انہیں عام ورکرز کی طرح یونین کا تحفظ اور ڈیسنٹ ورک کنڈیشنز ملنی چاہیے، اور سب سے بڑھ کر ان کی مناسب نفسیاتی اور ذہنی مدد کے لیے سپورٹ پروگرامز ہونے چاہیے۔ اس تجزیے کے آخر میں چاہتا ہوں کہ ہم سب اس ایک سوال پر رک کر ضرور سوچیں۔ ہماری اس عظیم اور چمکتی دنیا کو تعمیر کرنے والے یہ جو نہ نظر آنے والے ہاتھ ہیں، کیا ہم ان کی جد و جہد کو وہ قدر اور احترام دیتے ہیں جس کے یہ حقدار ہیں؟ لاکھوں لوگ ایک بہتر مستقبل کے خواب آنکھوں میں سجائے اپنا سب کچھ پیچھے چھوڑ آتے ہیں۔ ان کی کامیابی کا ڈھول تو ہر طرف پیٹا جاتا ہے، لیکن ان کے اکیلے پن کے آنسو کوئی نہیں دیکھتا۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اس حقیقت سے آگاہ ہوں اور پردیس میں بیٹھے ہر اس شخص کا دل سے احترام کریں جو اپنی فیملی کے لیے سٹرگل کر رہا ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آج کی اس وضاحت نے آپ کو اس موضوع کو ایک نئے اور بہتر زاویے سے سمجھنے میں مدد دی ہوگی۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا۔